Shoutout kay Michael Bagdato. Shoutout kay Kuya Lee, kay Eli. Shoutout kay Kuya Andy. Kila Kuya Martin dyan, shoutout dyan. Yan. Kita nyo yung kabahayan guys. O, yan o. Lalakad tayo, yan. Shoutout sa kanya Katoda. Shoutout kay Fresh. Shoutout kay Kuya Pong. Shoutout kay Paring Loloy guys, yan. Nasa level 3 tayo. Hindi naman masyadong mainit guys, yan o. Hindi naman ganong mainit guys eh. Shoutout kay Ate Ellen. Yan. Shoutout kay Boss Apple, tsaka kay Boss Omyong. Tsaka kay Ate Ann, shoutout sa inyo yan. Tsaka kay Kuya Ivan. Shoutout sa inyo yan, Boss Ivan. Yan. Yan guys oh. Nakapasura guys, pero pula yung lupa guys. Kung nabibili lang yan. Yan guys. Shoutout kay Boss Manuel, Boss JR, Boss Tuteng. Yan, kay Saddam. Yan, ayun, dideliver oh. Kita nyo guys. Yan, shoutout kay ano dyan, kay Kuya Stong, kay Kuya Kato, kay Kuya Dok, shoutout dyan. Yan, shoutout kay Kuya Bato guys. Yan, shoutout kay Paring Romy, kay Paring Loloy. Shoutout kay Boss Alvin, tsaka Boss Jack. Yan, kay Sale, shoutout dyan li. Yan, dito tayo sa pag-ari ng kuya ko. Shoutout kay Garding ha. Yan. Yan guys oh. Hindi naman ganong mainit guys, pero naikot ko na siya. Yan. Shoutout kay Buboy pala. Buboy Aparientos. Kung madulas ha, baka madali tayo rito. Ayan oh. Yan. Yan. Magdidilig na yan. Shoutout kila kuya. Yan. Yan mga buhangin yan guys oh. Shoutout kay Kit guys. Yan. Ang nalakalis nila kuya. Shoutout dyan. Yan. 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 Shoutout sa inyo dyan. Nalakalis sila. Sipag nila guys. Yan. Yan. Shoutout doon. Kaya mga bahay guys. Yan. Yan, next level na tayo guys. Okay, level 3 na.